हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिटरमाइंड स्टडी। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपने एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश की, बेसिक और एडवांस इंग्लिश। बेसिक और एडवांस इंग्लिश के कुछ ऐसे फ्रेजेस जिन्हें हम थोड़ा यूनिक तरीके से बोलते हैं। बेसिक और एडवांस इंग्लिश में उनमें मीनिंग सेम होते हैं बट बोलने का तरीका अलग होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। आई एम ईटिंग फूड, I am having a meal. Leave me alone. Give me a break. You are so beautiful. You are gorgeous. Text me when you get free. Hit me up when you get free. Can I come tomorrow? Can I drop in tomorrow? Keep it secret. Keep it under wraps. Why are you so angry? Why are you so pissed off? I am very tired. I am worn out. He is very lazy. He is couch potato. Keep quiet. Zip your lips. That is very good. That's outstanding. I am sorry. I apologize. That is a great deal. That is a lot. I am sleepy. I am drowsy. I am full. I am stuffed. I don't know. आई एम नॉट सर्टेन। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।